शीना हसीब के साथ डिनर के लिए बाहर आई थी। आज वो दोनों गाड़ी की बजाय पैदल आ गए थे। 15 मिनट की वॉक थी। उस वक्त घर के पास वापस ही जा रहे थे। उस वक्त वो घर की तरफ वापस जा रहे थे। फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट्स रोशनी बखेर रही थी। बाजारों की गहमा गहमी उरूज पर थी, लेकिन वो हर चीज़ से अलग थलग सी उसे देखती साथ चल रही थी। हसीब, आपकी फैमिली कहाँ है? शीना ने बेहद इश्तियाक से पूछा था। उसके बारे में जानने का उसे बहुत तजस्सुस होने लगा था। कितना जानती थी वो उसके बारे में? सिर्फ उसका नाम। हसीब उसके इस सवाल पर ज़रा चौंका। वो उस वक्त बाजार के उस हिस्से में था जहाँ रेस्टोरेंट्स और शॉप्स थे। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया मेरी फैमिली का? वैसे मेरी कोई फैमिली नहीं है, लापरवाह सा कहता वो, जैसे बात को चुटकियों में उड़ाने लगा। शीना उसे खफगी से घूर कर रह गई। बताएं ना हसीब, मैं जब से आई हूँ मैंने आपकी फैमिली में से किसी को नहीं देखा, किसी से नहीं मिली। आप तो मेरी सारी फैमिली से मिल चुके हैं, मगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। क्या ये ज्यादती नहीं? वो जी भर कर नाराज हो रही थी। हसीब होंठ भींचे चलता रहा। मेरी फैमिली तुम हो शीना, तुम मेरी कुल कायनात हो। मेरी फैमिली तुम से शुरू होकर तुम पे ख़त्म होती है। वो बोला तो लहजा दुखी सा था। अम्मा बी का चेहरा आंखों के सामने लहराया था। नो, मेरा मतलब है आपके अम्मी अब्बू बहन भाई, वो सब कहाँ हैं? प्लीज़ बताएं ना, मुझे भी उनसे मिलना है। शीना उसके सरी हो गई थी। वो उसे क्यों नहीं बता रहा था? और ख़ानदान वो होता है शीना जहाँ इंसान खुश होता है, अपनों की मोहब्बत होती है, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ और सुकून होता है। मैं जहाँ था वहाँ सुकून नहीं था और ना मोहब्बत थी, इसलिए मेरा घर भी नहीं, मेरा कोई ख़ानदान भी नहीं। वो फुटपाथ पर उसके साथ चलता हुआ बोलता रहा, आंखों में अजीब सा तासुर लिए हुए था। अब तुम मिली हो तो तुम ही मेरी फैमिली हो। वो खफा सी चलती रही। छोड़ो इन बातों को, आओ आइसक्रीम खाते हैं। उसने शीना का हाथ थामना चाहा, जिसे उसने छुड़ा लिया। वो खफा हुई थी, वो उसे बता नहीं रहा था। इधर उधर की बातें करके उसने बातों का रुख मोड़ लिया था। मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, खफगी से बोली। हसीब उसे देख के रह गया। उसका मुंह फिर से फूल गया था। उसे उस पर प्यार आया, मगर उसे क्या बताता कि उसकी फैमिली है जो उनके रिश्ते को ख़त्म करने के दर पे है। कुछ बातें ढकी छुपी ही ठीक होती हैं। नोमान अपनी गाड़ी लिए कॉलेज की तरफ जा रहा था, जहाँ से उसने आफिया को पिक करना था। लेकिन असल खुशी तो उसे शीना को देखकर होती थी। वो थी ही ऐसी, उसे देखकर शैतान गालिब होने लगता था। मोम की गुड़िया थी, जैसे उसे बहुत खूबसूरती से तराशा गया था। उसके बारे में सोच सोच कर नोमान के अंदर का शैतान जाग जाता था। वो आफिया की दोस्त भी थी। अगले हफ्ते आफिया की बर्थडे भी थी। बर्थडे पर वो ज़रूर उनके घर आती। उसकी आंखों में चमक सी उतरी। वहाँ उसे काबू किया जा सकता था। हमारे पास बहुत पैसे जमा हो गए हैं रफ़ी, मेरे ख्याल में अब इस काम को तर्क करके कोई कारोबार कर लेना चाहिए। हसीब रफ़ी के फ्लैट में बैठा था, पाँव बेपरवाही से मेज़ पर धरे थे। रफ़ी उसकी बात पर चौंका नहीं था, हैरान रह गया था। ये तुम कह रहे हो हसीब? मुझे हैरत हो रही है तुम्हारी बात पर, वो ताज्जुब से बोला था। तुम तो कहते थे कि मुझे इन अमीरजादों को लूट कर सुकून मिलता है, इनमें मुझे अपने बाप का अक्स नज़र आता है, और अब तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो। हसीब ने उसे ज़ख्मी निगाहों से देखा। तब मैं अकेला था, अब मेरे साथ एक और ज़िंदगी मुंसलिक हो गई है। तल्खी से बोला तो रफ़ी ने कहकहा लगाया, फिर तमस्कुर से उसे देखा। तो ये शादी का साइड इफ़ेक्ट है मेरे यार, कहीं भाभी को पता तो नहीं चल गया हमारे काम का? नहीं, उसे नहीं मालूम हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमने किया वो काफ़ी था। अब और रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो दोनों आज एक शादी पर जा रहे थे जहाँ बड़े बड़े लोगों ने नोट निछावर करने थे। सनम ने आना था, फिर वो निकल जाते, मगर हसीब आज बदला बदला लग रहा था। रफ़ी को तशवीश हुई। तुम परेशान क्यों हो? भाभी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी हम रिस्क नहीं लेते, सफाई से काम करते हैं, इसलिए फ़िक्र मत करो। वो उसके करीब आ बैठा और एक सिगरेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे उसने थाम लिया। वो आमतौर पर सिगरेट नहीं पीता था, मगर आज ज़रूरत महसूस हो रही थी। शीना घर में मसरूफ़ थी। आज इतवार था और उसने पूरे घर की डस्टिंग का फ़ैसला किया था। हसीब तैयार होकर कहीं जा चुका था और वो घर पर अकेली थी। अपना एक स्कार्फ चेहरे से लपेटकर उसने डस्टिंग शुरू की। सबसे पहले ड्राइंग रूम के फर्नीचर को साफ़ किया, फिर अंदर आ गई। बेडरूम में पड़े सोफ़े और बेड की डस्टिंग करने लगी, फिर साइड टेबल की तरफ आई और दराज़ें खोलकर
उनमें पड़ी चीज़ें तरतीब से रखने लगी। सबसे निचली दराज खोली तो एक लम्हे को भुचमकी रह गई। वहाँ एक पिस्तौल पड़ा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या था और कहाँ से आया? उसे उठाकर उसने हाथों में लिया। उसी लम्हे उकब में खटका सा हुआ। वो घबरा कर पीछे मुड़ी। हसीब अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर वो ठिठक कर रुका, फिर तेजी से उसकी तरफ आकर उसके हाथ से पिस्तौल दरुस्ती से छीन लिया। ये तुम क्या कर रही हो? उसने गुस्से से कहा तो शीना के हाथ पांव फूल गए। वो मैं सफाई कर रही थी तो ये मिल गया, वो हकलाई। उसके चेहरे पर बरहमी थी। तुम तलाशी ले रही थी मेरी चीज़ों की? हसीब ने बुरी तरह उसे डांट दिया। नहीं, मैं सफाई कर रही थी तो मिल गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं क्यों तलाशी लूंगी आपकी चीज़ों की? मेरी चीज़ों की टो मत लेना शीना, ये मेरा टेबल है, इसमें मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं, इसलिए इसे हाथ मत लगाना, समझी? जाने क्यों वो झुंझलाया हुआ सा था। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो रूहानसी हुई जा रही थी। पिस्तौल का मिलना और ऊपर से उसकी खफगी। स्टूपिड गर्ल, लोडेड पिस्तौल को हाथ में पकड़े खड़ी थी तुम, झल्ला कर वो बोला। हसीब, ये पिस्तौल कहाँ से आया है आपके पास? वो मशकूक नज़रों से सवाल कर रही थी। फजूल बातें मत पूछो, ये मेरी और तुम्हारी हिफाजत के लिए है। हसीब ने उसे झिड़क दिया, फिर भन्नाया हुआ सा कमरे से निकल गया। शीना साकित सी खड़ी रही। आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो उससे किस अंदाज में बात करके गया था, और वो भी एक पिस्तौल की वजह से। हसीब के फ़ोन पर इलियास की कॉल बार बार आ रही थी, जिसे वो बार बार मुनक़ते कर रहा था। फिर तंग आकर उसने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। मालूम था वो क्या बोलेगा, साथ चलने की बात करेगा। वो ऊपरी कमरे में बेड पर नीम दराज था, हाथ में सिगरेट सुलग रही थी। आज उसने बहुत सारी सिगरेट पी थी। शायद अंदर जलती आग को सिगरेट के कड़वे कसीले धुएं से ढांपना चाह रहा था वो। उसे ज़हनी अजियत हो रही थी। बाबा उसे बुला रहे थे, जिसकी ज़्यादा परवाह उसे नहीं थी, मगर अम्मा भी, उनका भी यही मुतालबा था कि सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाओ, बीवी को छोड़ दो, तलाक दे दो। अम्मा भी को देखे 4 साल हो गए थे। सुर्ख आंखों से यूं लेटे लेटे वो सिगरेट के कश लेता रहा। फिर उसे ऐश ट्रे में मसल कर बाहर आया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। शीना बेडरूम में थी। बेड पर 2 जानू बैठकर कॉलेज का होमवर्क कर रही थी। बाल कैचर में बंधे थे, आगे की तरफ झूल रहे थे। मेकअप नहीं था, मगर चेहरा दमक रहा था। उसे अंदर आते देखकर जरा सी चौंकी, फिर खफगी ज़दा चेहरे के साथ नजरें झुकाकर काम में मसरूफ हो गई। शीना, चाय बनाओ 1 कप, वो बोला था। वो बैठी रही। दिल बहुत खफा था। वो कितनी बदतमीजी करके गया था शाम को। तुमसे कह रहा हूँ शीना। वो सुर्ख हुई आंखों से जरा चुभन लिए उसे देखने लगा, तो शीना ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे बताएं, वो पिस्तौल कहाँ से आया आपके पास? उससे आप क्या करते हैं? क्या आप कोई मुजरिम हैं? वो उठकर सामने आई, यूं जैसे जवाब लेकर रहेगी। उस वक्त उसे हसीब से मोहब्बत से ज़्यादा डर लग रहा था। वो घर में असलहा रखे हुए था, और असलहा बुरे लोगों के पास होता है। डर को दबाकर वो उससे सवाल कर रही थी। हसीब के होंठ भींच गए। उस वक्त उसका दिमाग सोचने समझने से महरूम था। उस पर गुस्सा आने लगा। तुम तफ्तीशी अफसर मत बनो, जो कहा है वो करो। जाओ 1 कप चाय बना कर दो मुझे। गुस्से से बोला गया। नहीं, मुझे जवाब चाहिए। आपकी फैमिली कहाँ है? आप पिस्तौल क्यों रखते हैं? मैं बीवी हूँ आपकी, हक है मेरा ये सब जानना। वो बोली तो आंखें नम हो रही थी। हसीब के होंठ भींच गए। बीवी होने के कोई हकूक भी याद हैं तुम्हें कि नहीं? बहुत हट धर्मियाँ कर ली तुमने। अब शायद मुझे तुमसे अपने हकूक लेने पड़ेंगे। बीवी होने के दावे करती हो फिर? वो फुंकार रहा था। शीना गुंग सी खड़ी रही। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। करीब आकर उसने उसे बाजुओं में दबोचा था। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। शीना करा उठी। बाजू में दर्द हुआ था। हाँ, नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। आप प्यार नहीं करते मुझसे। मैं ही पागल होने लगी हूँ। वो रोने लगी। हसीब ने सर झटका। वो बेड के किनारे बैठी रो रही थी। वो होंठ काटते हुए उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। उस्मान दाऊद इस्लामाबाद से वापस आ गए थे, बेहद शिकस्ता और नाउमीदी की हालत में। नगीना उनकी सूरत देखकर धक से रह गई थी। शोहर की परेशानी उनसे भी नहीं देखी जा रही थी। जानती थी कि जिस काम के लिए वो गए थे वो नहीं हुआ था। अब क्या होगा उस्मान? मुस्तकबिल का खौफ उन्हें हरासा कर रहा था। मजीद प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी नगीना। जिस मकान में शीना और उसका शोहर रह रहे हैं वो भी बेचना पड़ेगा। आंखों में वीरानी लिए वो छत को देखकर बोल रहे थे, नीचे चलो।
हसीब उससे बोल रहा था जो ऊपर वाले कमरे में आकर बैठ गई थी। उसकी तरफ से मुंह फेर गई। उसके कंधे पे अपना हाथ रखकर हसीब उसके करीब ही बेड पर बैठ गया। वो खूबसूरत सा लॉन का डार्क ब्राउन सूट पहने हुए थी जिसमें उसका मुतनासिब सरापा दमक रहा था। जुल्फों की आबशार कंधों और कमर पे गिर रही थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, लेकिन अब नीचे चलो और ये फूला हुआ मुंह ठीक करो। वो चुप सी बैठी रही, आंखें नम हुई थीं। आज उसने पहली बार यूं डांटा था। तुम बहुत जिद करती हो और जिद कई बार नुकसान देती है। जिन बातों से मैं मना कर लूं उन्हें दोहराने या पूछ-कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शीना ने हंकारा भरा। बड़ा आया हुक्म देने वाला। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, यहीं सोऊंगी। वो हठधर्मी से बोली। आज से मेरा यही कमरा है। वो कमरा आपको मुबारक हो। तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगी? ठीक है, ठीक है, वो दांत पीस कर बोला। मगर इससे पहले कि वो समझती, हसीब उसे बाजू से पकड़कर उठा चुका था। दूर किसी हवेली में दो लोग सर जोड़े बैठे थे, धीमी आवाज में बातें करते। वो मुबहम सी साजिश के तारों पूत बन रहे थे। कुछ लोगों को जुदा करना मकसद था, जिनके दिलों में प्यार के बीज लगकर मोहब्बत की कोंपल फूट आई थी। ये लोग भी ना साथ धड़कते दिलों को देख ही नहीं पाते, उन्हें अलग करके लुत्फ उठाते हैं। जालिम दुनिया। उस्मान दाऊद अपने ऑफिस में बैठे थे, चेहरा सुता हुआ और कंधे ढलके हुए थे। उनके सामने ही ब्लैक कोट और पैंट पहने एक वकील बैठे थे। उनका नाम बैरिस्टर इरफान मलिक था। दरमियानी उम्र के इंसान थे। कुशादा पेशानी पर जहानत दर्ज थी। कनपटियों के करीब सफ़ेद होते बालों से तजर्बा झांक रहा था। जी सर, क्यों बुलाया आपने मुझे? बैरिस्टर ने पूछा था। होंठों पर पेशावराना मुस्कुराहट थी। बैरिस्टर साहब, मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, इसलिए उनके कागजात तैयार कर ले। बोझल से लहजे में बोले। बैरिस्टर इरफान के चेहरे पर हैरत दोहराई। अबरू उचकाकर उन्हें देखा था। क्यों उस्मान साहब, पिछले दिनों भी आप कुछ प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, अब फिर से? उन्हें तशवीश हुई थी। वो उस्मान के साथ काफ़ी अरसे से थे। उन्हें इतना परेशान उन्होंने कभी नहीं देखा था। माली परेशानी की वजह से मुझे कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। इरफान, आप कागजात तैयार करें ताकि हम कोई ग्राहक ढूंढ सकें। इरफान ने तासुफ से सर हिलाया। उस्मान जितनी तेज़ी से हर चीज़ बेच रहे थे, उनके पास अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा। उस्मान उन्हें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने लगे। हाथों में हल्की सी लर्जिश हुई। हीरो, तुम बदल गए हो यार, अब अपनी सूरत ही नहीं दिखाते। बीवी क्या आ गई, तुम तो बेगाने हो गए। सनम ने हसीब को देखकर कहा, जो साथ ही गाड़ी की पिछली सीट पर था। रफ़ी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हसीब के होंठ भींच गए। एक तीखी सी नज़र उस पर डाली जो हस्बे मामूल काफ़ी बेबाक लिबास में थी। नीली चुस्त सा ट्राउज़र और ऑफ वाइट शर्ट पहनी जिसका गला काफ़ी गहरा था। चेहरे पर मेकअप की एक तह थी। गाड़ी काफ़ी रफ्तार से जा रही थी। वो एक शादी में जा रहे थे। चुप होकर बैठो सनम, उसने उसे झिड़का था। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक भी है कि नहीं? हर वक्त इसी बात को लेकर बैठी रहती हो। यही तो दुख है मेरी ज़िंदगी के यार। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। तो तुम खुद शादी क्यों नहीं कर लेती ताकि तुम्हारी भी तबीयत संभले? और ये तुम ठंडी आहें लेना बंद करो। वो उस पर बरसा था। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाओ तो कर लूँगी, पक्का। वो हंसी तो रफ़ी ने भी पीछे मुड़कर देखा, फिर होंठ भींच लिए। फजूल बकवास बंद करो सनम, हसीब ने कहा, फिर चेहरा मोड़कर बाहर देखने लगा। वो बेबाक थी। अगर बताओ ना, करोगे मुझसे दूसरी शादी? वो बोली तो हसीब ने उसे घूर कर देखा। वो मुस्कुरा दी। देखो ना, तुम्हारी दो दो बीवियां होंगी, एक वो जो तुमसे मोहब्बत करेगी, दूसरी वो जिसे तुम मोहब्बत करोगे। क्या लाइफ होगी तुम्हारी हसीब, सोचो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इस्तेहज़ाइया सी मुस्कुराहट से उसने उसे देखा। हाँ करती हूँ, लेकिन जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम उसी से मोहब्बत करते हो। आंखों में हरारत सी उभरी। जब तुम्हें सब मालूम है तो फिर इस बात को मत छेड़ो और शीना के बारे में कभी कुछ मत बोलना, उसने खबरदार किया। हाँ, वो तो बड़ी पाक हस्ती है ना तुम्हारे लिए, मगर एक बात याद रखना हसीब, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकोगे। वो तुम्हें उस तरह मोहब्बत नहीं करती जैसे मैं करती हूँ। हसीब ने गुस्सीली नज़रों से उसे देखा तो वो अंदर ही अंदर पेचोताप खाती चुप हो गई। शादी का घर आ गया था। ये एक वसीओ अरीज बंगला था जिसके बाहर लंबी लंबी चमकती गाड़ियों की कतार लगी थी। शीना क्लास में बैठी थी मगर जहनी तौर पर कहीं और थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। सोचें ऐसी गुंजल हो रही थीं कि उसे समझ नहीं आ रहा था। टीचर जो पढ़ा रही थी उसका ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं था। कल हसीब के दराज से जो पिस्तौल निकला था वो कहाँ से आया था और वहाँ क्यों मौजूद था?
وہ اس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ جیسے بھڑکا تھا، وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ پھر اتنی بری طرح سے ڈانٹا بھی۔ اگر پستول کسی جائز مقصد کے لیے تھا تو وہ ایسا سلوک کیوں کر رہا تھا؟ وہ الجھ سی گئی۔ شینا کہاں گم ہو تم؟ عافیہ نے اسے ٹہوکا دے کر سرگوشی کی تھی تو وہ چونکی۔ کہیں نہیں یار۔ تو لیکچر کیوں نوٹ نہیں کر رہی؟ یہ بڑا اہم لیکچر ہے، اسے سمجھ لو، بعد میں مجھے بھی سمجھاؤ گی تم۔ عافیہ سرگوشیاں کر رہی تھی۔ شینا نے ہاتھ میں پکڑے پین کی طرف دیکھا جو وہ کھول کر بیٹھی تھی، لیکن لکھا کچھ نہیں تھا۔ وہ لیکچر پر توجہ دینے لگی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ عافیہ، اگر کچھ جاننا ہو، ذہن میں کچھ سوال ہوں جن کے جواب چاہیے، مگر جواب نہ مل رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کلاس ختم ہو گئی تھی، وہ دونوں باہر آ گئی تھی۔ جب شینا نے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر ایسا کچھ ہو جس سے الجھن ہو رہی ہو تو ان کے جواب ڈھونڈنے چاہیے تاکہ الجھن ختم ہو سکے۔ عافیہ سوچ کر بولی، اور اگر وہ سوال کسی ایسے انسان کے بارے میں ہو جس سے آپ کو محبت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساتھ چلتی چلتی پوچھ رہی تھی۔ الجھن ختم کرنے کے لیے ذہن میں اٹھتے سوالوں کے جواب ملنے ضروری ہیں شینا، ورنہ انسان غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتا ہے، جیسے ہوا میں معلق رہتا ہے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوستی نظروں سے شینا کو دیکھا تھا اس نے۔ اگر کچھ پریشان کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی الجھی ہوئی ہوں یار۔ وہ مسکرائی۔ حسیب محبت کا دعویٰ کر کے اسے اپنے رازوں تک رسائی نہیں دے رہا تھا۔ جس پہ اعتماد ہو اسے اپنے راز بتائے جاتے ہیں، وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اسے تکلیف ہوئی۔ اچھا چھوڑو، پرسوں میری برتھ ڈے ہے، گھر پہ آؤ گی نا؟ عافیہ ذرا پرجوش سی ہوئی۔ شینا مسکرائی، ضرور آؤں گی، لیکن کیوں نہ ہم یہیں کالج میں ہی سیلیبریٹ کر لیں؟ وہ بولی، نہیں یار، گھر پہ کریں گے، اور تم ضرور آنا، نعمان بھائی بھی بول رہے تھے کہ اپنی فرینڈ کو ضرور لانا۔ آؤں گی بابا، لیکن ہم کالج میں بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ شینا مسر ہوئی، اور کالج میں کیک میں لاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے گفٹ بھی ضرور لوں گی، یہ نہ ہو کہ تم کہو میں نے کیک لایا تھا اس لیے گفٹ نہیں لائی۔ شینا اس کی بات پر زور سے ہنسی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم گفٹ لیے بنا میری جان نہیں چھوڑو گی، اس لیے گفٹ بھی لاؤں گی۔ ویسے تمہیں چاہیے کیا؟ اس نے پوچھا تو عافیہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ تمہارا ذوق اچھا ہے، کچھ بھی گفٹ کر دو۔ اوکے ٹھیک ہے، شینا نے کہا، اب چلو کینٹین جاتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ یہ بڑا سا ڈرائنگ روم نما ہال تھا جس میں صوفے پڑے تھے، وہ فرش پر نرم دبیز قالین سا بچھا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے ان صوفوں پر براجمان تھے، یہ سب اپر کلاس کے لوگ تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ 3 نفوس دیوانہ وار ناچ رہے تھے، یہ نازک اندام سی لڑکیاں تھیں، میک اپ میں اٹے سفید چہرے، گلے بہت بڑے بڑے اور کپڑے اس قدر تنگ کہ ان کے وجود کس کر رہ گئے تھے۔ حسیب، صنم اور رفیع ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے، صنم ان دونوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہال میں ایک فلمی نغمہ گونج رہا تھا، لڑکیاں ناچتی ہال کمرے کے کونے کونے میں جا رہی تھیں جہاں لوگ ہاتھوں میں نوٹ تھامے بیٹھے تھے، وہ ان سے نوٹ پکڑ کر گریبان میں ڈالتیں، پھر ناچتی ہوئی درمیان میں آ جاتی۔ ان کے پاؤں بہت مہارت سے تھرک رہے تھے اور بدن انگڑائیاں لیتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حسیب بے تاثر سا انہیں دیکھ رہا تھا، صنم اس کی طرف جھکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہو؟ یہ تینوں مجھے تمہاری فیملی کی لگ رہی ہیں، حسیب نے کہا تو وہ جل کر ہی رہ گئی۔ اٹھو تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔ میں سچ میں چلی جاؤں گی؟ صنم کو تاؤ آنے لگا۔ تو چلی جاؤ، روکا کس نے ہے؟ نہیں صنم، یہ بے وقوفی مت کرنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، نہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے آئے ہیں۔ کچھ دیر میں اصل پارٹی شروع ہو جائے گی، پھر جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کریں گے۔ رفیع نے صنم کو گھرکا، وہ اٹھنے کے لیے پر تول رہی تھی، منہ بنا کر پھر بیٹھ گئی اور پھر حسیب کی طرف دیکھا۔ میں تو اس کے کہنے پہ جا رہی تھی، حسیب مجھے ڈانس کرتا دیکھنا چاہتا ہے نا، یہ اس کی فرمائش تھی۔ وہ لا تعلق سا بیٹھا رہا۔ آج یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں بیٹھنا، اس محفل کی رنگینی، فضا میں پھیلا قیمتی برانڈڈ سگریٹ کا دھواں، لہراتے حسین آنچل، کچھ بھی دل کو نہیں بھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہال میں لوگ کم ہونے لگے، عورتیں ہال سے نکل گئیں، اب یہ خالص مردوں کی محفل تھی۔ صنم کو بھی بادل نخواستہ اٹھنا پڑا، موسیقی بدل گئی تھی اور اب ایک بھڑکتا ہوا سا نغمہ لگا دیا گیا تھا۔ جو لڑکیاں پہلے ناچ رہی تھیں ان کے لباس مختصر ہو گئے تھے، پھر ایک اور لڑکی محفل میں شامل ہوئی جس کا لباس ان سب سے مختصر تھا۔ وہ گہرے گلے کی شارٹ سکرٹ پہنے ہوئے تھی، گلا خاصا گہرا تھا اور بیک پر سٹرپس لگی تھی۔ سکرٹ بمشکل گھٹنوں تک آ رہی تھی اور
اس نے آتے ہی اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ محفل میں نئی توانائی سی دوڑ گئی۔ وہ میوزک کی لے پر تھرک رہی تھی، وہ لہرا کر ناچ رہی تھی اور کئی منچلے اٹھ کر اس پر نوٹ نچھاور کرنے لگے۔ ان میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے جو پروانوں کی طرح اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ شوخ ادائیں دکھاتی، لچکتی مٹکتی، جیسے اپنے گرد اچھلتے لوگوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میوزک کے بول بلند ہوئے، پورا ہال جیسے لرزنے لگا۔ وہ لچک کر ایڑیوں پر گھومی تو اسکرٹ ذرا سا اوپر ہوا۔ حسیب نے نظریں چرا کر رفیع کو دیکھا، وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وقت آ گیا تھا۔ حسیب اٹھا اور جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر ناچتے، خرمستیاں کرتے لوگوں کے اس غول کا حصہ بن گیا۔ وہ اس لڑکی پر نوٹ نچھاور کر رہا تھا جو سب کی نگاہوں کا مرکز تھی، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارے نوٹ اس کے اوپر وار دیے، مگر رفیع کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جتنے نوٹ حسیب نے نچھاور کیے تھے اس سے 5 گنا زیادہ اس کے لباس میں منتقل ہو گئے تھے۔ عیاشی کی اس محفل میں عیاشوں کے بیچ گھس کر اس نے ان کی جیبیں خالی کر دی تھی۔ پھر وہ رفیع کی طرف مڑا جو اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ حسیب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نکلنے کا اشارہ کیا، مگر اس کی آنکھیں ساکت سی تھیں۔ کامیابی کی کوئی خوشی، کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر خود پر قابو پاتا باہر آ گیا۔ شینا حسیب کے ساتھ ہی کالج سے آئی تھی، مگر جب سے آئے تھے وہ اوپر کے کمرے میں گھسا ہوا تھا۔ شینا بہت دیر نیچے چکراتی رہی، خفگی بھی تھی مگر بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں جاننے کا تجسس بھی تھا۔ دل کیا اس کے سامان کی تلاشی لے لے اور اس کے راز سارے کھوج لے، پھر اسے بتائے کہ وہ راز رکھنا جانتی ہے، محبت کی امانت سنبھال سکتی ہے، لیکن وہ تلاشی کے دوران آ جاتا تو ضرور اس کی پھینٹی لگا دیتا۔ تھک ہار کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، ریلنگ تھامے آہستہ آہستہ چلتی اوپر آئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا، پھر حیرت زدہ سی ہوئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا نیچے لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو رچی ہوئی تھی۔ شینا حیران ہوئی، اس نے کبھی اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی دیر سے؟ کیا یہ آپ کا اسموکنگ روم ہے؟ جھجکتی ہوئی وہ اس کے قریب آئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف پلٹا۔ شینا، کبھی تمہیں میرے بغیر رہنا پڑا تو رہ لو گی؟ وہ ٹھٹک سی گئی۔ کیا یہ کتنی فضول بات کر رہے ہیں آپ حسیب؟ بولو، رہ لو گی میرے بغیر یا نہیں؟ اگر کبھی حالات ہمیں جدا کر دیں، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ روحانسی سی ہوئی اور اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ حسیب گاڑی چلا رہا تھا اور شینا ساتھ ہی کالج کے لباس میں ملبوس بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید کلر کا اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اسے کالج چھوڑنے جا رہا تھا۔ آج آپ مجھے کالج سے لینے مت آنا، شینا نے کہا تو وہ چونکا۔ کیوں؟ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر سوال پوچھا، پھر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی۔ کیونکہ آج میں کالج سے گھر نہیں آؤں گی بلکہ عافیہ کے ساتھ جاؤں گی۔ کس خوشی میں ان کے گھر جاؤ گی؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، آج عافیہ کا برتھ ڈے ہے حسیب، آپ مجھے کسی بیکری کی طرف لے جائیں۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک کیک لے کر دیں، وہ فرمائش کر رہی تھی۔ ہم لوگ کالج میں سیلیبریٹ کریں گے، پھر میں اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں گی۔ کالج میں منا لو برتھ ڈے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے شینا کا وہاں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں حسیب پلیز، میں اس سے پرومس کر چکی ہوں کہ اس کے ساتھ جاؤں گی، پھر شام سے پہلے آپ کو فون کر دوں گی، آپ مجھے لینے آ جانا۔ شینا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، وہ جیسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ اڑ گئی۔ خفگی سے اسے دیکھا۔ کیوں مناسب نہیں؟ پہلے بھی جاتی رہی ہوں میں ان کے گھر پر، سبھی مجھے جانتے ہیں۔ عافیہ میری ایک ہی تو بیسٹ فرینڈ ہے، اب اس کی برتھ ڈے پر بھی نہ جاؤں؟ پلیز گاڑی کسی بیکری کی طرف لے جائیں، وہ ایک کیک لے کر دیں مجھے، اور مجھے عافیہ کے لیے گفٹ بھی لینا ہے۔ حسیب نے لمبی سانس لی۔ تم بہت ضدی ہو، وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو رہا تھا، ورنہ وہ منہ پھلا لیتی۔ اس نے گاڑی کا رخ بیکری کی طرف کر دیا۔ وہ کالج کے کپڑوں میں ہی اس کے ساتھ بیکری کے اندر آئی اور اپنی پسند کا کیک لیا۔ اس پہ عافیہ کا نام لکھوایا اور ساتھ ہی موجود دکان میں گھس گئی۔ پینٹنگ کے برشز، ایزل، کلرز انہیں گفٹ ریپر میں پیک کرا دیا۔ یہ عافیہ کا گفٹ تھا۔ حسیب معلوم نہیں کیوں مضطرب ہو رہا تھا، کسی انہونی کے خیال سے دل دھڑک رہا تھا۔ وہ لب بھینچے کھڑا رہا۔ اگر وہ فرینڈ کے گھر جانے کے لیے اتنی پرجوش ہو رہی تھی تو وہ اس پر روک ٹوک کر کے اس کی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔